मैंने नीरव रहा टिके टिके रहा है Respected President of Volunteer Teacher Srimati Saudamini Kshatriya, respected ADO of Agalpur Dodoka, respected retired teacher Amar Sahu, respected assistant teacher of GOPS Dungri Pali, respected Teachers Union President Dhalasa, respected retired teacher who was working as a headmaster of GOPS Bhakti Prakash Chandra Kumar, respected CRPC belongs to cluster Salehota Bhogiswar, respected CRPC belongs to cluster Bhakti Babulal Sahu sir, respected volunteer teacher, love and affection, heartily, Srimati Saudamini Kshatriya, respected sister of volunteer retired teacher Saudamini Kshatriya, respected Station Master Khalia Pali, and respected banker, retired person belong to his son Fasa, and my love and affection, Guru Bappa, Guru Ma, cluster Samastan Kumur, Kuti Kuti, Juharajan, Namaskar, Tar Saito, Bhakti उपस्थित थिबा मोर कुना कुनी छात्र छात्री मानंकु तुमको म कण दे पारिबी अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा तथा मोर स्नेह ग्रहण करिवो एवं आज मंचासीन थिबा समस्त मान्यगण्य वरेण्य अतिथि को मु आपण मानंकु कण बा दे पारिबी समस्त को मोर कोटि कोटि नमस्कार एवं वयोज्येष्ठ पिता समस्त को मोर पिता व माता बोली भावे तो गुरु बापा गुरु माँ तुल्य को मोर पदे गुरु वंदना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ईश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव भव। नमस्कार। बहुत दुख जेते लागुची सेते आनंद लागुची वर्तमान जहाँ कहीं पिलाने यही अवसर कालीन जो श्रेष्ठकृत भाव ग्रहण करती आज यही बैठक मो हृदय सहकारे कोटि कोटि नमस्कार जनाऊँगी कारण नजा भी तांका घर तांका बापा जने शिक्षक तांकर चारोटी झिया चारि झिया शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षार्थी मध्य से बड़ अटंती से सुरक्षित भाव अवसर ग्रहण कर
କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଦିନେ ଭେଟିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବ ନାହିଁ। କିପରି ଭେଟିବ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭେଟିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଭେଟିଥିବ ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପରଦା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଆସିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ତଥା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଏଇଠି ଯେ କର୍ମରତ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅପୂରଣୀୟ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କାରଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ପରିବେଶ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ଏଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ଅବଦାନ ଆଣିବ ଅଜଲପୁର ବ୍ଲକ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଖେଳଣା ଖେଳି ଖେଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଖେଳଣା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି ବୋଲି ୟାଠାରୁ ହେଲେ ବଡ଼ ବିଶେଷ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କଥାରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ରାତି ଏବଂ ଦିନ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ। ଦିନେ ସେହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ in the district of Balangir, but also hard and fast, making by her PLM in her own hand. Dine Adarsh शिक्षा त्रिभागे राज्य स्तरे पुरस्कृत जोरे थापड़ी के पिता बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि, कोटि कोटि नमस्कार करुछि। पिला माने बयस साधारण बड़ा होई पारे, किंतु उत्तम कर्म एवं सुंदर व्यवहार द्वारा समस्तंकर आपणार होई पारे। बुझिछ पिला माने कौन बा कहबी से मते निजर पुआ बोली भावती एवं आमर जो क्लस्टर भक्ति गुरु बापा गुरुमा मत से कौन बोली भावती मु वर्णना करी निजर शिष्य निजर शिशु निजर पुआ बोली जो मान्यता दियंती प्रति रक्तबिंदुरे मोर सिंहरण सृष्टि हुए। प्रत्येक प्रोग्राम रे मु प्रथम जाने, कारण से माने मोर पिता एवं माता एवं आज वॉलंटियर रिटायरमेंट ऑफ क्षत्रिय मैडम आई प्रे टू गॉड फॉर हर लॉन्ग लिव लाइफ एंड शेष जीवन रे अंततः भलरे कटू खुशी रे कटू आनंद रे कटू यह मोर आशा तथा विश्वास। कौन सरकारी बेसरकारी चिकित्सक माध्यम चिकित्सित होबे एवं भलरे रहिबे बोली मोर भगवान ठारे प्रार्थना। कहीं ना चाकरी को से अवसर चाकरी को आसी नहीं, आउ पिला माने आज समय आसी गोटे पद कहवाई। देख डीओ आगलपुर डीओ आगलपुर मंजुलता हेड जीओपीएस शंखुआ और से दिन बहुत मत कही academical development is not possible on the part of the authority of this institution.
where there is no explanation of this institution, where shall academically develop the students of this institution, madam? ଆଉ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ क्वेश्चन କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଜବାବ ପାଇଥିଲି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। I have decided directly, I have decided to make my life, to decided to suicide in this office. Where? मैडम କହିଥିଲେ where? ମୁଁ କହିଲି if the talent of the teacher is not utilized in proper manner due to once or not proper facility merits of this institution and not able to teach the students in my point of me, then what is the value of the teacher? से मुंड हलई देथिले सही मोर जो प्रश्न उत्तर आज क्षत्रिया मैडम देइछंती। कौन से देइछंती? मो जदि मोर स्वास्थ्य भल नहीं मु विद्यालय को जाई पारु नहीं, मो नाम सेठारे दर्ज होई मु कौन करिबी? मोर लोड़ा नहीं से सब मोर स्वास्थ्य देखिबी एवं मो जेहेतु मोर शिक्षा जेहेतु मोर ज्ञान not utilized in proper manner in the PS Bhakti to the students of class 1 to 8. So बहुत खुशी लगुची, दुख भावर मध्य सुख अच्छी एवं शेष बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुची, धन्यवाद ज्ञापन करुची। आपण भलरे थांतु, भलरे रहिबे, भगवान ठारे मोर कोटि नमस्कार करी मु वक्तव्य शेष करुची। समस्तंकु धन्यवाद। धन्यवाद शेष धारी पिला माने आम गोटे कथा कहि जाउछि, आम मान्यगण्य परंपरा अतिथि माने जो पदे आगे कहिबे तुमे न शुणिले न शुण सम्मान देई करी नीरवता रक्षा करिवो, यह मोर अनुरोध।